जय जगन्नाथ। जो माने कनिष्ठ शिक्षक आशायी अछंती से माने परीक्षा देई जेतेबेले गोटे नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होला परे मध्य ओसेपा बा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट निजर त्रुटि पाई अनेक पदवी खाली रखिछि। निश्चित भाव से खाली थिबा पदवीर हकदार होउछंती से पिला माने जो माने मेधा तालिका रे निश्चित भाव में क्रमान्वय तलकू थे किंतु दुर्भाग्यपूर्ण भाव में से सुजोग मिली ना से अनवरत प्रचेष्टा जारी रही। आज मध्य अनेक पिला सेठारे उपस्थित रही आंदोलन करुले। आपण जानी लोअर पीएमजी रे गुरुत्वपूर्ण कथा है मु निजे मध्य सेठी जाइथिली आउ जोटा विटनेस कली जे खुशी लगिला कहीं मु तो पिला मानकर मानसिकता समाज मानसिकता स्टडी करुची बहुत किसी शिखुची से मन में खाली गोटे कथा थिला जे आमे माने उपस्थित तो होउछंती बहुत दूर भी पिला आसीथिले बरगढ़ रु संबलपुर रु अनुगुल रु ता सहित एपट्रे मयूरभंज ए सबु जगार पिला आसीथिले किंतु समस्त मन में से गोटे प्रश्न थाए जे बेनिफिट जदि मिले समस्ते पाइबे किंतु सहयोग बेलू कहीं कम संख्यक पिला रुहंती से सब जिनस देखिकी भांगी पड़वा कथा नुहे। जो माने न आसी कथा मन रख जे जो माने प्रचेष्टा करती केवल इतिहास तांको मन रखेनी बरं सेमानंकर जो उपलब्धि जहाँ थाए किछि अभिज्ञता अर्जन करती सभा शेष में जदि सफलता मिलूची तार गोटे आत्मसंतोष थाए हाँ लड़िलु आमे पाइलु। आउ जो माने घरे बसी पाइबाकू चेष्टा करती बा पाती जानी शुणी आसती ना निजको चालाक बोली भावती आपण गोटे कथा मन रखिथिबे ना समय आपण को मन रखे ना आपणकर साथी माने बरं आपण सबु बेले सेई अन्यर उपलब्धि अन्यर परिश्रम फल किसी भाग पाइथिबा मनीष बोली निजे निजको भी केबे सामना करि परिबे नाही। जहाँ भी हो आज जो भी आंदोलन अच्छी सेटा तो जारी रही से जो प्रोटेस्ट थिला ता ऊपर केवल एतिकी कहबी जे कौन सी जिनस हतोत्साहित आम हबानी सब बेले प्रचेष्टा जारी रखिबा। सफलता रो संज्ञा विभिन्न व्यक्तिविशेष विभिन्न हो पारे। जदि आज आम देखिबा आमर सफलता एतिकी जे एटा जणई दिए अनेक पिला आसी उपस्थित हेले निजे कष्ट रे अछंती कष्ट लाघव करिवा पई निजर जो अधिकार अछि सेति पई लढिवा पई एकत्रित हेले। ता सहित जे कोनसी फोरम मु कहली लोक प्रतिनिधि हुअन्तु अधिकारी हुअन्तु बारंबार जाई भेटिले। आउ सबुठु बड़ आश्चर्यर कथा एटा जे के एठी बाहा बाहा नौ नांती केवल समस्ते मिलित भाव में एठी आपण लक्ष्य करिवे केही लीडर नुहंती एठी समस्ते जने जने योद्धा विभिन्न जगह को विभिन्न पिला माने जाउछंती किछि पिला आदौ सेमानकर अभिज्ञता नाही किंतु तथापि सेमाने चेष्टा करूछंती सेमानकर उत्साह देखिला बेलकू जो बेली भाव में आगभर ही दौड़ुछंती सेटा देखिला बेलकू मते मध्ये बहुत किछि शिखिबा को मिलुछि। आ बहुत समय सान भाई सब हेबे आउ केते जण भौणी मध्ये थिले ए समस्त को देखिले गोटे कथा लगुच जे अंतत पक्षे ए लड़िबार मानसिकता एपर्यंत रही। अनेक किसी व्यक्तिविशेष भावुवे खाली तोषामत करदे कौन अधिकारी को तेल मारिदेले बहुत किसी मिल जाए नुहे। अधिकारी माने अनेक समय भंडे दियंती मिठा मिठा कथा कही जेमती आज आपण जानतु गोटे मीटिंग होईची सेथिरे बहुत आशावादी आमे होबा कथा नुहे कि निराशा देखैबा कथा नुहे। मीटिंग रे कौन निष्पत्ति नहीं छंती कौन डिस्कशन होईची सेठी केते सत उपस्थापन करा जाईची बा को जिनस रे एमती से जिनस को गड़े दवा पई प्रचेष्टा चलीची से सबुर विचार महाप्रभु करिवे। किंतु मु एतिकी कहबा को चाहे बारंबार पिला माने अभियोग नहीं जाइछंती बारंबार अधिकारी माने असफल होइछंती तार गोटे कारण हैला संवेदनशील हीनता। मु कहबी जे आमे लोकप्रतिनिधि हुअन्ते बा न हुअन्ती
ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ମାନବିକତା ଅଛି, ମଣିଷପଣିଆ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମବେଦନା ରହିବ, ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପିଲାଟେ ଚାକିରି ପାଇବନି, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଇଟା ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଉନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଉନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବାରେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ କେବଳ ଚାପରେ ହିଁ କାମ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରଂ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଭଲ କଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଜି RTI ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଯେ ପୁରୋଧା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେଠାରେ ବି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଇନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାନର ଲେଖାଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ଥିବେ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଉପରେ ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ IAS କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କାରନାମା, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଏଇଭଳି କାରନାମା, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କାରନାମା, ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ କୁହନ୍ତିନି କି ଜୀବନ ସାରାର ଯାହା ସେମାନେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବହୁତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ଏ ବାବୁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାବାଡ଼ ହେବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବସିଲେ କିଛି ମିଳିବନି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। এই ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଜୀବନ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ନେଇ ଜୀବନ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ମୋର ଯେଉଁ ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଇ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସଫଳତା। ଆଉ ବୃହତ୍ ସଫଳତା କ'ଣ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।